ये 12 अक्टूबर 1999 का दिन था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अपने श्रीलंका के दौरे से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। इनका त्यारा PIA की फ्लाइट 805 21,000 फीट की बुलंदी पर महवे परवाज थी, जिसे कुछ ही देर में कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। परवेज मुशर्रफ के साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी मौजूद थे। आर्मी के इन ऑफिसर्स के अलावा 198 मुसाफिर भी इस त्यारे में सवार थे। ये त्यारा अभी फिजा में ही मौजूद था जब कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से इस त्यारे के पायलट सरवत हुसैन को ऑर्डर्स मिले कि त्यारे को पाकिस्तान लैंड न करवाया जाए, बल्कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाया जाए। अगले कुछ ही घंटों में मुल्क के हालात तब्दील होने वाले थे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को उसके ओहदे से हटाकर DGISI जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए PTV पर जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की खबर एक मर्तबा शाया कर दी गई, जबकि दूसरी बार ये खबर चलने से पहले ही 111 ब्रिगेड का एक मेजर अपने सिपाहियों के साथ PTV हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ और इस खबर को रोकने का हुक्म दिया। PTV हेडक्वार्टर में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। हुकूमत की जानिब से ऑर्डर्स थे कि परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की खबर चलाई जाए, लेकिन 111 ब्रिगेड का मेजर बंदूक ताने खबर चलाने से रोक रहा था। फ्रेंड्स, हालात को काबू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को PTV भेज दिया ताकि मामला हल हो सके। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल PTV पहुंचे, अपना पिस्टल निकाला और मेजर को हुक्म दिया कि अपने हथियार गिरा दो। मेजर ने जवाब दिया कि हम 111 ब्रिगेड के अंडर हैं, न कि आपके, लिहाजा आपके ऑर्डर्स हम फॉलो नहीं करेंगे। ये सुनते ही ब्रिगेडियर ने अपना पिस्टल मेजर पर तान लिया और फिर मेजर के साथ मौजूद सोल्जर्स ने अपनी गन्स ब्रिगेडियर पर तान ली। फौजी मामला ज्यादा खराब ना हो, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेजर ने अपने साथियों समेत हथियार नीचे फेंक दिए, लेकिन इसका कुछ खास फायदा न हुआ, क्योंकि कुछ ही देर में 111 ब्रिगेड के 2 ट्रक PTV के बाहर पहुंच चुके थे। वजीर आजम नवाज शरीफ को हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे थे और वो ये बात समझ चुके थे कि अगर परवेज मुशर्रफ कराची लैंड करके 111 ब्रिगेड तक पहुंच गए तो इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। चनाचे वजीर आजम ने सिविल एविएशन को हिदायत दी कि परवेज मुशर्रफ का त्यारा कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया जाए। फिजा में उड़ते PIA के त्यारे में मौजूद परवेज मुशर्रफ को कुछ इल्म नहीं था कि नीचे पाकिस्तान में मौजूद वजीर आजम हाउस और PTV के हेडक्वार्टर के अंदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही थी। कराची कंट्रोल रूम से त्यारे को कराची में लैंड करवाने से इनकार पर पायलट सरवत हुसैन ने मुसाफिरों और परवेज मुशर्रफ को पूरी सूरत हाल से आगाह किया। मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर शशदर रह गए। इसी दौरान यह त्यारा 30 मिनट तक यूं ही फिजा में गर्दिश करता रहा और जहाज का फ्यूल लेवल इंतहाई कम हो चुका था और इसमें मौजूद मुसाफिर कलमे तैयबा का विर्द कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ खुद उठ के कॉकपिट में आए और कंट्रोल रूम से राब्ता करके बताया कि वो आर्मी चीफ है, जहाज को कराची लैंड करने से क्यों रोका जा रहा है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि हुकूमत का हुक्म है कि आपके जहाज को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जाए। अब चाहे आप ये जहाज इंडिया ले जाएं या किसी और मुल्क, आपकी मर्जी। परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया कि इस जहाज में मैं सिर्फ अकेला सवार नहीं बल्कि 200 मुसाफिर और भी मौजूद हैं। जहाज का फ्यूल खत्म होने के करीब है और मुसाफिरों की जान को खतरा है। कंट्रोल रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और फिर चंद मिनट बाद आवाज आती है कि हुकूमत ने बात कर ली है, आप ये जहाज मोड़कर इंडिया की तरफ ले जाएं और इंडिया की रियासत गुजरात या अहमदाबाद में लैंड कर लें। फ्रेंड्स, याद रहे कि परवेज मुशर्रफ ने अभी कुछ अरसा पहले कारगिल के मुहाज पर इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचाया था और अब हुकूमत पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ से ये कह रही थी कि उसका त्यारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, वो अपना त्यारा अपने दुश्मन मुल्क ले जाए। फ्रेंड्स, उस वक्त गुजरात का वजीर आला नरेंद्र मोदी था। कंट्रोल रूम से आती हुई ये आवाज सुनकर पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सत्ते में आ गया। परवेज मुशर्रफ ने अपने हवास काबू में किए और पायलट को ऑर्डर दिया कि वो जहाज कराची की बजाय नवाब शाह की तरफ मोड़े और वहां लैंड की कोशिश करे। पायलट जो ही नवाब शाह के करीब पहुंचा
تو وہاں سے بھی جہاز کو لینڈ کروانے سے انکار کر دیا گیا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی رہ چکا تھا۔ مشرف نے پائلٹ کو آرڈر دیا کہ جہاز کراچی کی طرف موڑے اور کراچی ایئرپورٹ پر بنا پرمیشن کے لینڈ کروا دے، لیکن حکومت وقت نے کراچی ایئرپورٹ کی لائٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جب پائلٹ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کی لائٹس بند ہو چکی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس نے پرویز مشرف کو باور کروایا کہ طیارہ لینڈ کرتے وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا یہ موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے۔ پرویز مشرف نے کنٹرول روم سے آخری بار رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر ملٹری پولیس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اسی دوران پاک فوج کی قیادت نے ایکشن لے لیا اور لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کرتے ہوئے پورا کنٹرول خود سنبھال لیا، پورے ایئرپورٹس اور رن وے کی لائٹس کو آن کروایا اور طیارے کے پائلٹ کو احکامات جاری کیے کہ اب وہ طیارہ لینڈ کروا سکتا ہے، اور پھر پائلٹ ثروت حسین نے بحفاظت اپنا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا۔ اسی دوران ملٹری پولیس نے ISI کے چیف ضیاء الدین بٹ کو گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کمانڈ تبدیل نہ ہو سکے۔ مشرف طیارے سے باہر نکلا، مسافرین کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فرینڈز، یہ پورا واقعہ آرمی جنرل پرویز مشرف نے خود کوٹ کیا۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا آرمی چیف کے طیارے کو اسی کے اپنے ملک میں لینڈنگ کرنے سے روکنا غداری نہیں ہے؟ کیا 198 مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوجی قیادت کا طیارہ بھارت کی زمین پر زبردستی لینڈ کروانے کے آرڈرز دینا غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ پرویز مشرف کے ملک پر ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی، اور پھر پرویز مشرف ایک ہی وقت میں چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے صدر بنے۔ فرینڈز، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ بتانا نہیں کہ پرویز مشرف ایک محب وطن پاکستانی تھا یا ایک ڈکٹیٹر۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔